Le journal L'équipe révèle que Achraf Hakimi a bel et bien été victime d'une tentative de racket et d'escroquerie. Un max de RT est dû et que justice soit faite. شنو هاد القلاوي زبي؟ Hakimi is facing up to 15 years in prison for rape. ما كذبش. غونزالو غارسيا والله ما كذب. ناري ولاد القحاب. عرفتي كنقول لكم ما غيديش بالون دور؟ هادشي كيسحب لكم كنكذب. دي راسيست لي فرونسي دي راسيست. كنقولها لكم ما كتشيقونيش. بنادم كيسحب له انا داوي خاوي. داوي خاوي لا انا ماشي داوي خاوي. انا كندوي معاك بفاكتس. زبي لدا بالون دور هي زبي لدا بالون دور. ها هما ولاد القحاب خرجوا ليه بانه مكحشي وحده. ها انت شوف